Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, ternyata di playlist kita Jodoh Nggak Kemana, kita balik lagi ke negara Turki. Selebgram sekaligus YouTuber Indonesia yang punya jutaan followers dan subscriber menikah dengan pria tampan dari Turki dan ternyata bertemu di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Isti V Musab? Yuk, saksikan episode ini. Do you have any special code for Isti? Jadi kan kita di belakang kepala tempat tidur itu kita pasang kayak lampu tumbler gitu kan yang bisa diganti warna-warninya. Nah dia suka ganti warna merah, nah itu dia tanda. Yang suka ganti berarti who change the color Musab. Karena kalau buat tidur kan kita pakai biru atau putih. Nah kalau dia udah pakai merah, wah apa ini? Kan belum lama nih kalau nggak salah ada sesuatu yang terjadi dengan the baby gitu. Itu berarti Ibu Musab marah banget dong. Di situ Isti udah ngeliatnya kayaknya ini nggak normal deh situasi ini gitu. Tambah lagi Aicha tuh udah jerit kan. Nah jadi Isti bilang udah kalau nggak bisa udah stop aja gitu. Nah di situ Isti ngomongnya udah kalau nggak bisa udah stop aja kok. Kalau bahasa Indonesia itu kayak bodoh gini sih kerjanya gitu kan. Jadi Isti bilang how stupid job is this, Isti bilang gitu kan. Terus dia langsung berdiri gitu, terus dia bilang ke Musab, istrinya ngomong apa? Aku nggak bisa kerja kayak gini, suruh istrinya keluar. Terus akhirnya dia minta kita keluar dari area itu. Terus Isti bilang ngapain kita harus keluar, kan kita di sini kita nggak salah. Nah, ya udahlah keluar aja. Akhirnya kita pergi. Padahal di situ security-nya bilang jangan dulu, kasihan nih lagi nyusu dan itu tuh botolnya nggak habis minum susunya, cuma setengah. Akhirnya kita stop nyusuin Aicha, terus kita keluar dari ruangan itu. Nah pas kami pulang ke rumah, waktu itu Musab pergi ambil hasilnya, Isti di rumah, Isti buka jaket Aicha. Nah waktu itu langsung kaget karena di sini ternyata udah berlumuran darah. Oke, sekarang kita akan ngobrol langsung sama pasangan ini. Ini kayaknya lumayan sudah lama tinggal di sana ya, bolak-balik lah ibaratnya. Betul. Langsung aja yuk, kita kenalan sama Isti Isti dan Musab. Musab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat tuh agak mirip loh kalian berdua tuh. Kayak ada kemiripan ya nggak sih? Waduh, kalian ini kayak seumuran deh. Apa ada beda umur nggak? Nggak sama, kita seumuran. Oh tuh kan bener ya. Waduh. Udah seumuran, terus mukanya juga mirip lagi. Bener. Boleh tahu dong, udah berapa lama sih nikahnya? Kita nikah dari 2018. Jadi udah 3 tahun udah. Iya. Oh 3 tahun. Terus Waduh. gimana sih ketemu pertama kali? Iya. Apakah Musab sering ke Indonesia? Ya, after marriage. Yes, for Mary I come Indonesia. For Mary. You come to Indonesia. Oh Iya, my iya. god. Setelah Masya itu Allah. baru bolak-balik mungkin ya. Ini soalnya kalian ini kan kita seneng ngobrol sama yang menikah beda negara gitu ya. Sedikit sering ngobrol dan banyak ternyata yang minta kita untuk ngobrol sama kalian. Katanya, waduh kalau ini yang mempelopori ini kayaknya Isti sama Musab nih katanya. Ayo dong ngobrol sama mereka tuh. Oh ya kita jadi penasaran pas kita kepoin. Iya benar juga ya, mereka udah lama nih gitu Iya. ya. Kan Musab datang ke Indonesia for merit. Berarti kan sebelumnya belum pernah sama sekali ke Indonesia. Nah terus tiba-tiba kok bisa ketemu via apa dong berarti? Pertama kita kenalnya itu via online, kita chattingan. Kita chattingan udah awalnya kita kayak biasa aja sih temenan kan. Tapi semakin hari tuh kita kayak nyambung gitu. Padahal Pakai aplikasi apa sih? Apa sosial tiba-tiba media? online gimana nih? Apa dari sosmed, Apa Instagram, apa lihat-lihat Yahoo Messenger gitu? Apa? random gitu ya? Kau bilang itu karena di Turki itu become problem. oh The ya? application Turkish people cannot use anymore because so many Indonesian
change their location and try to talk here with Turkish people. And even on blog about it, people talking about me, Musab, how you finish one application in our country by yourself or something like that. Because of that, we don't want to tell this name. Probably because both of you, you can be succeed in having the relationship because of that application. So Indonesian thought that probably they could do the same way, do the templates like you did, ya. Jadi kalian ketika ngomong aplikasi itu, orang banyak yang nyoba aplikasi itu. Aduh. Oh, jadi dilarang aplikasinya di sana tuh? Nggak dilarang, jadi maksudnya waktu kita baru nikah kan kita cerita di YouTube tentang gimana kita kenal. Nah, kita sebut aplikasi itu. Nah, kita nggak tahu ternyata dampaknya bagi orang Turki ini. Jadi pas mereka main aplikasi itu, yang si cowok-cowok ini mungkin pengen kenalan sama cewek-cewek Turki kan. Nah, ternyata di situ isinya perempuan Indonesia semua gitu. Loh, kan ada location-nya diganti. Terus Lokasinya diganti Turki. Aplikasi itu tuh lokasinya hanya untuk sekitaran berapa meter dari area kita gitu, berapa kilometer dari rumah kita. Tapi di situ kayak ada pilihan kita bisa ganti lokasi kita. Oh, berarti istri dulu ganti lokasi dong? Iya, waktu itu. berarti ganti lokasi jadi di daerah Turki juga gitu? Ya, jadi kan waktu itu Isti download ini aplikasi, terus Isti lihat kan ini aplikasi apa sih, kayak penasaran aja. Waktu itu juga lagi gabut kan, pas lagi kerja. Terus Isti lihat yang keluar semua orang-orang, waktu itu Isti tinggal di Batam, yang keluar semua orang-orang di tetangga Isti gitu. Terus kayaknya ini nggak menarik lah gitu kan. Terus udah kemal ya. Iya, Isti stop kan. Terus besoknya pas Isti mau delete, terus Isti buka lagi aplikasinya, terus Isti kayak lihat-lihat settingannya gitu. Ada pilihan lokasi, terus Isti tab. Nah, di situ masukin nama kota gitu. Nah, di situ kan kepikirannya cuman Istanbul, terus Melbourne yang Isti kepikiran kan. Nah, jadi waktu ketemu pas Isti masukin Istanbul, ternyata Isti tuh seakan-akan kayak ada di Istanbul gitu. Oh, that's why kamu ketemu sama Musab ya. Nah, jujur, berapa kali waktu dulu klik Turki, berapa cowok yang deketin kamu sebelum ketemu Musab? Deketin nggak ada sih, cuman kayak orang-orang pada chat kan. Tapi chatnya itu semuanya bilang merhaba. Nah, Isti nggak tahu kan merhaba itu apa. Jadi nggak ada Isti balas gitu. Nah, tapi jadi kita nih nggak bisa chat duluan. Isti nggak bisa chat duluan sampai kalau misalnya orang si merekanya yang chat Isti duluan gitu. Nggak tahu kenapa Isti nggak bisa chat duluan, tapi kita bisa menyukai fotonya. Jadi kita menyukai foto gitu kan. Nah, kalau mereka menyukai balik berarti kan match gitu ya. Nah, jadi banyak juga yang match, cuman pas mereka chat ya Isti nggak ngerti kan, karena mereka merhaba gitu kan. Nah, tiba di Musabnya bilang hai. Nah, dari situ kita ngobrol. Yang cowok Turki yang ngechat itu semua pakai merhaba, dimana halo, terus malah nggak dibalas pas waktu Musab hai, karena mungkin wah ini bisa nih, cocok nih komunikasinya bisa nih langsung. Tapi habis itu komunikasi pakai apa? English or apa? English. Okay, Musab. When the first time you saw her picture, what crossed your mind so you can type hi? Actually, there is don't have I can dating with this girl. My mind at that time not working like that. I will graduate from university my last year, and my English not very well. I think I can improve my English lah. Okay. I already have a lot of time. What can I lose? The good thing here, she not try to find a Turkish man, or I don't try to find a foreigner woman, Indonesian woman. We just match. It's just like matching. But when you're searching for somebody, for find Turkish people or for find Indonesian people who will come to you, maybe not exactly how you went. There's a fate, and we match, and she have a lot of time for talking with me. I have a lot of time for talking with her, and we just texting every day, and we get fun. We can talk about everything. I also
he's like a few months later, my English getting better without translate. I can talk with her. I also happy for that, and I also like to talk with her. Our mind with each other. What we can talk. Sweet each other. We can talk about politics. We can talk about war. We can talk about movie. Everything, yeah. Everything can match. It's really even in your country, same language you talking with someone, maybe not will match that much. Yeah. And Okay. after like 4 or 5 months later, I start to think why cannot dating with her. Okay, the next level, right? Yes, it's going next level. Okay, and then you come to Indonesia? No, first is to come because at Turkey have compulsory military. We have to go military. Men have to go to military. Oh. Because of that, I cannot go abroad. I have to do that duty 6 months. We don't want waiting 6 months. It will be long. Also at military, it's not so free. We cannot use phone or something like Okay. that. Before that, we want to bring our story next level, and she come. She decided to come. It's also make me how brave girl, how strong girl. If I want to marry, this can be like this girl. I think like that. Maybe for someone other, they will think, how free girl, blah blah. No, I didn't think like that. I think, oh, how brave girl. She can come alone so far. Yeah. It also make me fall in love. Tuh. Oh, sekarang gini, jujur ya Isti ya. Sejak berapa bulan akhirnya merasa ada jatuh cinta? Berapa bulan dari texting? How many months and you fall in love? Kayaknya 2 bulan deh. 2 bulan. Kalau Musab, how about you? How many months you think you fall in love with her? After 2 months, we talking about this, but I thinking it's not possible so far. 10,000 kilometers between us. Meeting will be so freaking hard. Different future. Can I marry with her in future? I thinking like this, and it's making longer and longer. When I see her reaction, why not I come Turkey? I say she treat like it's very easy. Maybe it's not that hard. I something like that. After 4 months and 5 months we planning she come to Turkey. Jadi At that Ya. time. Jadi kan kita ngobrol nih udah 2 bulan. Nah di situ kan Isti mikir ngapain ya kita buang-buang waktu 2 bulan ini, kita udah kenal gitu kan. Ini mau diterusin atau kita stop aja, karena 2 bulan ini kayak untuk apa lagi gitu. Mau kemana gitu? Apakah kita udah kita berteman aja atau kita lanjut gitu kan? Akhirnya kita lanjut. Terus kita semakin lama semakin kenal, terus kita rencanain buat ketemu. Nah ini uniknya nih ya. Setelah biasanya tahu lewat texting, ya kan? Cuma teks, akhirnya ketemu. Pasti deg-degan dong. Tok. Is he really what I expected gitu, sama gitu? Apa ini bener iya seperti bayangan saya? Pas ketemu bener gini atau enggak? Tadinya cuma di teks, akhirnya ketemu gitu. Deg-degan nggak gitu? Ya deg-degan. Malah belum ketemu ke toilet dulu. Berapa kali ngaca dulu ya? Makeup udah bener belum nih? How about you, Musab? When the first time you met her in person? It's really dugun time. I'm waiting at airport, and when I go almost 1 or 2 hours before the airport. I'm walking there. There's a fair moment in my life. I feel that moment like when our baby bird, when she's inside baby bird room, I feel that. And when I'm waiting there, that's also like same feeling, because you wait too long time and you bring your relation somewhere and it will go next step, you know. And you're waiting for that. It's not like you going with your girlfriend Saturday night. No, Yes. Very really special moment. Ya, dia sampai beli baju baru. Very special for that. I'm going coiffure. I make my hair. In the morning, Evan, she come early. Evan, flower shop didn't open.
I call Okay. someone. They are come from home for me. I buy rose. Roses. It's really, really amazing moment. And when the first time finally you met each other face to face, and then what is your, I mean, what do you want to say about that? In that moment? I say it's real because you always see on phone screen, small, and now it's in front of you. Yeah. I see. I really, how can I explain this? It's like Alhamdulillah moment. It's real. It's real. It's not fake. It's not fake. It's real. I living this till 9 months, but it's real. I have this girl in my life. It's not fake. It's really, really amazing moment too. Because in LDR you're talking maybe every day on phone, video call, texting, but you cannot do together something. You cannot go to cinema. You cannot go to eat. You cannot share exactly. You try to do something, but like everything is a bit sanal. We say sanal. On social media, it's everything a bit fake. Yeah. Not exactly feel that feeling. But when I see her in front of me, I say, all of this is real. And how long isi kamu di sana? Berapa lama? Terus itu kan pasti momen terindah buat kalian dan termasuk momen yang memutuskan what next gitu kan. Setelah kalian chat, terus what next levelnya adalah kalian meet each other. Nah abis temu kan pasti ada what next lagi nih. Apa yang mau dibawa dari hubungan ini? Kita ketemunya 10 hari waktu itu. Dan waktu itu kita ketemu pertama kali emang karena mau ketemu orang tuanya, jadi kita harus ketemu orang tuanya. Oh, langsung proses itu. Ya, karena kalau dia serius berarti harus kenalin ke orang tuanya kan, nggak pergi seberapa jauh, seberapa dekat gitu. Dan itu langsung ketemu? Ya, hari berikutnya kita ketemu. Wah, ya. Biasanya kan you met online. But when the times you made face to face, sometimes you realize that some pictures are being edited. But when you met face to face, and then it's real. Yeah, exactly like what you thought before. Yeah. Alhamdulillah moment. Like she edit her picture or something. I didn't feel at all because I know this girl exactly how I want. Not about just face, not about just beauty, about character. Because if you think about Mary, for me, I think like this: just beautiful is not enough. Yeah. Spend all of your life with her. Can you sit with her? Can you spend your time with her? Can you get fun with her? I won't do stupid thing, but you can laugh together. I thinking about this too. Because of that, I never will feel she will come, she edit her picture, or a more ugly girl will come, or something like that. I never think like that. Waduh, Masya Allah. How about your parents when your parents met Isti? The first impression. The first impression. The first impression is a bit weird because they cannot communicate at all. I try to translate something. And this really, really weird thing. Around them, they never see something like this before us, and they feel a bit weird, but they are welcome. They are called for dinner. Isti, Anne, my mother prepare dinner. They are sit. They are try to little bit talk, but also they don't know what to talk because I never bring other girl to home before too. Yeah. Or other girl. They don't know what to talk. It's like, so quiet. Okay. Yes, just super voice. Yeah, concentrate on eating ya. You need somebody on the piano. Waduh, ini kayaknya gini teman-teman.
apa namanya di 3 tahun pernikahan nih, dan tentunya juga teman-teman yang udah subscribe YouTube dari Isti dan Musab ini udah banyak tahu informasi mengenai kehidupan mereka. Sekarang kalau di kita justru kita mau ngetes apakah pasangan ini emang pasangan yang kompak selama 3 tahun. Setelah 3 tahun married, apakah udah dengan berbagai perbedaan budaya, perbedaan komunikasi, bahasa, terus juga sekarang tinggal di Turki dan juga kadang juga sometimes juga balik ke Indonesia ya. Nah, jadi kita mau lihat nih seberapa tahu Musyab tentang istrinya dan seberapa tahu Isti tahu tentang suaminya. Oke. Sekarang Isti sama Musab, you ready? Kalian kita minta untuk apa namanya? Spoon and fork. Spoon and fork. Oke, spoon and fork. It's one. Okay. The spoon as your wife, as Isti, and the fork is husband, ya, gitu. Nanti aku akan tanyakan satu pertanyaan. I will ask one question. Who did this or who do that, gitu kan? Who's most romantic between you guys, misalnya gitu kan? Husband or wife, gitu. Tapi harus at the same time. Jadi nggak boleh satu duluan, satu, dua, tiga baru, gitu ya, bareng. We will countdown. Countdown ya. 1, 2, 3 baru diangkat ya. Oke. 1, 2, 3 bahasa Turki apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Oke. Let me try. Okay, the first question is Who last to say I love you? Siapa yang paling gengsi ngomong sayang? Oke, siap ya. Who last to say I love you? Not most who saying I love you, who last to say I love you? Oke, aku lagi mau inget ya, apa tadi? Bahasa Turki 1, 2, 3. Bit iki ud. Bit iki ud. Oke, bit iki ud. Enggak ada. Sama. Bilang sama-sama. Waktu Musab say I love you, dia bilang I love you too. Waktu dia bilang I love you, saya bilang I love you too. Oh ya. Oh, sama. Oke. Ini kompak yang pertama nih, udah kompak nih. Jangan-jangan kakinya tenang-tenangan lagi nih. If someone don't tell, example I say I love you, her, she didn't tell back, it's mean there's one problem. Iya. Oke. The second is who is more aggressive? It, iki, uch. Bit, iki, uch. Bit, iki, uch. Beda. Oke, sekarang Isti, kenapa bilang yang lebih agresif istri? Isti, kenapa? Karena dia kadang-kadang dia tuh pendiam. Oh, jadi Isti karena suka ngajak duluan. Enggak, macam-macam apa aja. Soal itu beda jawabannya. Oh gitu. Waduh. Oh, jadi agresifnya tergantung kondisi gitu. Ya, agresifnya apa dulu? Mungkin ngobrol gitu ya. Ya. Kalau agresif yang Isti angkat tadi Isti berarti itu agresif yang di hubungan pernikahan. Ya, kayak ngobrol kayak gitu, kayak hebohnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau di sisi yang lain agresifnya yang sering agresif dia nih. Kita tanya sama Musab nih. How about you, Musab? Musab, you said that you are more aggressive. Yeah, it's like normal man temperature. Man temperature more high, I think, than woman. Yeah. Really normal for aggressive for men, I think. Oh. Yeah. Not special for me, I think. Like that, normal. Do you have any special code for Isti? Jadi kan kita di belakang kepala tempat tidur itu kita pasang kayak lampu tumbler gitu kan yang bisa diganti warna matinya. Nah, dia suka ganti warna merah. Nah, itu dia tandanya. Oh. Yang suka ganti berarti who change the color? Musab. Karena kalau buat tidur kan kita pakai biru atau putih. Nah, kalau dia udah pakai merah, wah, apa ini? Ya.
Wah, itu padahal kalau misalnya cewek yang nyalain warna merah, berarti kan forbidden artinya kan. Nah, ini mau kasih warna merahnya. Wah, suami siap-siap. Aduh. Oke. Next. How about who is Messi? Hit, Iki, Uch. I think Badov. Dua. I think Badov. So, for Musab, is there any case that you can tell us that Isti do that kind of thing? It's actually not messy, but sometimes it take too long time for she fix that. Example, she cook, we eat dinner. She can leave that till morning. Yeah. She is not messy, but she's a bit lazy. A bit. For me, just about my socks. You know, as every man, when I come home, I take off my socks, and when I see one corner, I throw a corner. And she always said, "You will wear that again, or it's dirty. If dirty, just put inside basket." Usually, she angry for this. I'm messy. Other thing, I'm not that messy, I think. Oh, a medium level. Yeah, medium level, I think. She will tell better. Am I messy about other thing? Nah, kalau Isti bilangnya kok suami kenapa tuh? Ya itu tadi kos kakinya suka kadang All woman problem, I think. all men problems, right? That's man stuff, ya. Yeah. It's not problem for man. It's problem for woman. It's okay. I throw corner. Then I wash. I can take from there. It's okay. For woman, it's For men, Very problem. we took that sock as a souvenir. Oke. Itu udah apa? Ketiga ya? Itu keempat. Oke. Next. Which one of you who always late in preparing or probably in Going somewhere or maybe go to or wake up in the morning? Yeah. Which one of you who's later than other? Okay. Big, Iki, Uch. Yeah. Ini jarang-jarang. change. I think it never will change. I think in every marriage, this always will move. I think this woman character. I tell her, baby, can we go at 11 here? When I come home, she didn't prepare at all. She said, okay, wait, I will take shower, I will do makeup, and be out at 12 half. It never will change, I think, in every marriage. How about doing the makeup? Is it too long as well? No, actually, she not spend too long time, but about dress. Oh, but dress. Oh. She wear something, I think, alhamdulillah, she is finally ready. After she take off her jacket, example, she wear like jacket, and she change her hijab too. You know how long it take prepare a hijab. When she take off her jacket, she change her jacket, she change her hijab too. Sometimes I see she's ready. After 10 minutes later, I'm going room, Hadin Binago. I look, she changed her dress again. Pants again, jacket again, hijab again. It's long time she spent for dress. It's classic every woman ya. No. Nah iya, kamu lebih parah. Kamu lebih parah. Lah kamu mau makeup juga. Aduh. Kok kenapa jadi kita yang jawab sih? Karena kamu lebih parah. Emang Isti suka begitu, suka udah ini kepikiran ganti warna gitu. nggak tahu kenapa. Enggak. Tiba-tiba kayaknya kepengen biru deh. Pasti pakai biru. Bagusan merah. Gantilah. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk yang main sendok ya, pertanyaan terakhir. Who is more forgetful? Siapa yang lebih pelupa? Oke. Beat, Iki, Not sama. Not sama at all. Evan, in the morning she put something somewhere, at afternoon she will forget. Our biggest problem in my home, at my mother home, we always ask everything to our mother. Yeah. Where is my this t-shirt? And where is my this socks? And where is this my shoes?
He always ask Anne, and Anne always know that. Yeah. But in our marriage life, when I ask her something, baby, where is this? She don't know anything. That and when she watched that, but she don't know. This is really biggest problem. Yes, suddenly wives always have some kind of amnesia. Amnesia about a lot of things. Tapi kalau istri pegangnya 2 kok dia. Evan, I ask something her. It's okay. She ask me every time her ikat rambut. Waduh, ikat rambut aja bisa ditanya ke suami. Ya, berarti lupanya minta ampun gitu. Tapi tadi istri bilang juga katanya suami juga lupa. Ah, kadang dia kayak gitu, tapi Musab nih lebih ke ceroboh sih. Dia nggak terima. Musab nggak terima. Contohnya apa ceroboh? Ngilangin. Like water on me. Ya, ngilangin terus kayak pokoknya apa yang dipegang tuh kayak hilang lah, hancur lah kayak gitu. Oh. About water, if around me have water, possibly it will fall down. Water, tea, or something like that. Yeah. Like a kid, No ya. matter how saya masuk paham about this. Numpahin air. When you hold some water, you have some like drinking. Tremor maybe. No. No, not like that. Example, we eating on the table. There's a 1 glass water. When I eating, suddenly it can touch my hand and it can fall down, touch here, blah blah, something like that. So how you eat like this? Okay, now we change the game. Yeah. Do you have the board with you? The board, the marker. This is the memory game. Memory game. The memory about your marriage game. Yeah. Well, sometimes people forgot about the marriage stuff in detail. Yeah. Okay. Don't do cheat. Yeah. Don't sneak out each other. Yeah, okay. Maybe you can. Who is it, by the way? Siapa itu? Who is it? Hah? Itu Musab? Ini Musab? We use this board for Game. one game. This fake mustache. You have message like that. Oke. Tanggal berapa? Pertanggalan nih. When was the first time you chat each other in the app? What is the date? As you remember, when you don't remember the date, you can say that the month, no problem. Oh, okay. But if you can say the date, that was excellent. So your memory is Good. good. Okay. Iki, Urs. Oh, The 2nd of January. 2nd January 2017. And how about you, Isti? 13 Januari. 13 Januari. So the 2nd January to 13th of January is divided with 11 days. This is date we start chatting on WhatsApp, and we take this day as like our dating date. This not first date we talking on application. Wow. You remember correctly. Itu benar Isti tuh tanggal 2. Dia menang lah. Tapi benar tanggal 2 emang. I tell you, my memory is very good. She don't remember anything. Yeah. The second one is, when was the most romantic moment on your marriage life? I'm sure our answer not same, but for me, this moment. Oh, okay. Okay. Finish, Isti? Okay. Bir, Iki, Uj. Apa? My moment is, can see, Baby bird. Oh, Masya Allah. And how about you, Isti? Wedding. Oh, wedding. For me, baby birthday, because she cannot feel that because she just feel pain. But I'm always between her. I try to massage her. I try to interesting with her. And when after baby birth, I try to help her. I think Romantic best you did. romantic I did at that day.
Masya Allah. When was that? When was that? When was that your baby birth? Lusa. Oh, 4 Oktober tahun lalu ya. Oke. Kalau bagi Isti kan menikah ya. Apa dari menikah itu yang Isti inget banget sampai akhirnya jadi momen paling romantis? Karena itu pengalaman pertama ya. Terus kayak ngerasa romantis aja karena dia datang sendiri waktu itu. Terus dia nggak tahu bahasa, budaya, culture, tapi dia kayak berani gitu untuk ngambil keputusan yang seberat itu, dan dia datang nikah, dan waktu itu dia ijab kabulnya full bahasa Indonesia. Masya Allah. Berarti Wah, bisa kita intip di YouTube-nya nih kayaknya nih, seru nih. Aku terima nikah dan kawinnya Syarifah Istiqomah anak kandung abang dengan mas kawinnya uang 500 lira tunai. Aku terima nikah dan kawinnya Syarifah Istiqomah anak kandung abah dengan mas kawinnya uang 500 lira tunai. Bahkan even Indonesian they cannot do that very well because of their At that day, they are telling me if I do 3 times wrong, we cannot marry at that day. We have to marry next day. Or next time. They are telling me like that. And I don't understand exactly. They don't have very well somebody talking English. They are telling me you have to tell this in 1 times and you can break here. They are give me a virgule. yeah. They say you can stop here. I stop there and I read very well. Tapi I stop there. After that, people didn't say sah, and Imam warned me, you cannot stop. You have to read in 1 times. Oh, okay. And then you reply again? Yes, I reply again. I tell, aku terima nikah dan I a bit stop. I forget. After that, I remember. I continue. Aku terima nikah dan kawinnya. And again, people didn't say sah. And it's pressure for me. I think if I cannot say a 3rd time too, we cancel. We cannot marry at that day. People You will come. change, yeah. Yes, she say me like that. And at 3rd time, I wait. I say them wait a bit. I take break. After that, Imam Abah asked me. And after that I start and I read in 1 times. Nah, ini kan uniknya tadi Musab bilang katanya momen paling romantiknya itu kan ketika proses kelahiran, baby birth. Kan belum lama nih kalau nggak salah ada sesuatu yang terjadi dengan the baby gitu. Itu berarti Ibu Musab marah banget dong nih. Ya, jadi ceritanya tuh kejadiannya setahun yang lalu waktu Aichel umur 2 bulan. Nah, jadi pas dia umur 2 bulan itu, dia waktu itu muntah. Kita sebagai orang tua baru kan kayak khawatir kan. Nah, dia ini muntahnya bukan yang kayak gumoh gitu. Karena kalau gumoh tuh kita ngerti oh berarti ini kekenyangan gitu. Tapi dia muntahnya tuh muncrat gitu. Nah, Isti setiap hari googling ini kenapa gitu. Sampai dia kayak 3 sampai 5 hari berturut-turut dia masih muntah, kita khawatir, kita bawa dia ke rumah sakit. Nah, waktu itu entah kenapa kita mau bawa dia ke rumah sakit umum. Jadi pas kita bawa ke rumah sakit, dokter cek, dokter bilang harus ambil darah, jadi supaya pengobatannya lebih jelas gitu kan. Nah, pas kita mau ngambil darah, kita pergi ke ruang labor untuk ambil darah. Sebelum kita ke situ, kita ke bagian informasi, kita ambil wadah keranjang gitu. Nah, di situ kita dikasih 2 botol, 2 tabung gitu untuk ambil darah. Nah, udah kita ambil 2 tabung itu, kita bawa ke bagian pengambilan darahnya. Di situ ada perawat, 1 orang yang senior tuh, 1 orang yang kayak nggak tahu sih junior apa senior, tapi mereka berdua gitu. Nah, pas ngambil darah itu dia bawa 1 tabung, dari kita bawa 2 tabung. Nah, pas ngambil darah kan kita di sebelahnya kan, di sebelahnya. Jadi ngambil darahnya itu di sini, di lengan Aichel, kayak orang dewasa lah gitu ngambil darahnya. Jadi pas dia ngambil darah 1 kali udah selesai, 2 tabung udah selesai gitu kan. Waktu itu udah jelas pasti bayi nangis kan, cuman karena kita udah pernah imunisasi juga, jadi kita kayak lebih calm down gitu. Ya udah nggak apa-apa nih, pasti bisa nih gitu. Nah, pas dia udah beres yang ketiga botol, dia mau ngambil 4 botol, terus dia bilang sama temennya kayak
tolong ambilin deh di ruangan itu gitu, dibilang gitu kan. Nah jadi temannya pergi ke ruangan lain mau ngambil botol. Isti kan nggak ngerti nih bahasa Turki, cuman kayak dari gelagatnya itu temannya jerit dari ruangan itu bilang nggak ada di sini, di mana gitu mungkin kan. Terus dia bilang coba di belakang aku gitu. Nah itu dia jarumnya masih nancap di lengan. Dia sambil gitu, terus dia masih duduk di situ. Coba ini di belakang aku gitu katanya. Terus yang temannya tadi coba ngambil keranjangnya kan di belakangnya. Yang mana? Yang ini bukan gitu mungkin katanya kan. Terus dia bilang bukan yang itu. Coba yang ini. Nah dia kayak gitu posisinya. Tangan yang kanan dia masih megang jarum. Ngambil botol atau tabung itu di dalam keranjang. Yang ini. Nah di situ Isti udah ngeliatnya kayaknya ini nggak normal deh situasi ini gitu. Tambah lagi Aicha tuh udah jerit kan. Nah jadi Isti bilang udah kalau nggak bisa udah stop aja gitu. Nah di situ Isti ngomongnya udah kalau nggak bisa udah stop aja kok. Kalau bahasa Indonesia itu kayak bodoh gini sih kerjanya gitu kan. Jadi Isti bilang how stupid job is this, Isti bilang gitu kan. Terus dia langsung berdiri gitu. Terus dia bilang ke Musab, istrinya ngomong apa? Aku nggak bisa kerja kayak gini, suruh istrinya keluar. Dia bilang gitu. Nah waktu itu kan Isti nggak peduliin orang sama sekali ya, karena mata Isti cuma lihat Aichel kan. Isti cuma lihat Aichel, dia nangis. Pokoknya intinya Isti mau udahan aja gitu, mau ambil Aichel. Tapi kayaknya dia udah selesaiin, terus dia kasih kapas, terus Isti langsung bawa gendong Aichel. Dia masih kayak sesenggukan gitu. Kita keluar ruangan. Nah Musab bilang tunggu di sini ya, kita nanti nunggu hasilnya 15 menit. Terus kita akhirnya duduk di koridor, di situ kosong, cuman ada bangku. Pas kita duduk di situ, Musab datang kan, terus Isti masih kayak, dia ngomong apa tadi? Isti bilang gitu kan, ya dia ngomong gini katanya suruh keluar. Masa kayak gitu? Isti bilang, gimana sih pelayanan servis, masa ngusir ibu dari bayinya keluar? Isti bilang gitu kan, how stupid job is that? Isti bilang gitu kan, kayak buru gitu sih kerjanya, malah kalau dia nggak prepare tabungnya, kenapa dia paksain gitu? Masa dia nggak prepare tabung gitu? Masa masih nyari-nyari tabung? Isti bilang gitu kan. Nah dia tuh nggak tahu dia dari mana, pokoknya dia kayak sekitar 7 apa 10 meter dari kita, terus dia tiba-tiba datang ke kita kayak ngelabrak gitu, dan di situ dia marah-marah karena dia dengar yang Isti ngomong tadi ke Musab. Dia kan nggak ngerti bahasa Inggris nih, jadi dia nangkap yang stupid itu, dia ngerasa itu tuh penghinaan ke dia gitu. Ya di situ dia, kami cuma duduk aja karena waktu itu Isti lagi nyusuin Aichel kan. Dia baru tenang juga. Nah dia di situ datang mencak-mencak, marah-marah gitu. Terus kita cuma ya Isti lagi nggak ngerti kan, tapi dia jerit-jerit di depan bayi, marah-marah. Terus akhirnya Isti enek juga nih. Isti bilang, kok bisa diam nggak sih? Kalau nggak bisa diam pergi aja sana. Isti bilang gitu. Gantian. Isti bilang gini, can you just shut up and go? Isti bilang gitu kan. Nah dia karena dengar Isti ngomong kayak gitu, dia makin marah. Terus dia karena nggak ngerti beratnya kan. Dia salah paham berarti ya. Pergi ke bagian informasi, dia nelpon security, dan datang tuh security sama polisi rumah sakit gitu kan. Akhirnya entah dia pokoknya tambah marah gitu karena dia ngerasa penghinaan dibilang stupid tadi, padahal dia nggak ngerti kan bahasanya kita itu kan bilang pekerjaan yang bodoh gitu kan. Terus akhirnya dia minta kita keluar dari area itu. Terus Isti bilang ngapain kita harus keluar, kan kita di sini kita nggak salah. Nah, ya udahlah keluar aja. Akhirnya kita pergi. Padahal di situ security-nya bilang jangan dulu, kasihan nih lagi nyusu, dan itu tuh botolnya nggak habis minum susunya, cuma setengah. Akhirnya kita stop nyusuin Aichel, terus kita keluar dari ruangan itu. Nah pas kami pulang ke rumah, waktu itu Musab pergi ambil hasilnya. Isti di rumah, Isti buka jaket Aichel. Nah waktu itu langsung kaget karena di sini ternyata udah berlumuran darah. Situ tambah sesak kan. Terus Isti bilang ke Musab waktu itu yang nganggap ya udahlah mungkin salah paham aja. Pas dia ngelihat baju berdarah itu dia langsung ambil. Dia balik lagi ke rumah sakit, terus komplain gitu kan. Nah pas komplain,
di bagian rumah sakit itu kayak bagian komplainnya bilang kayak nggak ada kejadian malpraktek gitu. Dia nganggap kayak ya nggak ada gitu kan. Terus ya udahlah, Isti bilang kan kalau memang nggak ada. Nah waktu itu kan karena Isti kesal juga kan, di hari yang sama di jam yang sama Isti post di Instagram kejadian Acil tangannya berdarah itu kan. Terus kita ya udahlah coba untuk ikhlas, mungkin ini cobaan aja buat kita. Nah setelah 1 minggu kemudian tiba-tiba Musab dapat telepon dari kepolisian, kita disuruh memberi keterangan. Ternyata dia lapor polisi. Siapa? Orang sana? Itu. Iya. Ya, Permasalahan itu. habis itu kita ke kantor polisi, kita kasih keterangan, kita ceritain semuanya. Bahkan polisinya aja kayak nggak masuk akal gitu dengar ceritanya kan, siapa yang Salah? merugikan gitu kan, siapa yang salah. Terus oh ya udahlah, kalaupun ini kayaknya nggak mungkin diperpanjang kata Musab, karena ini kan kalau pengadilan tuh milih-milih kasus juga kan, apalagi kasus kayak gini kayak nggak penting gitu. Akhirnya waktu itu kan kita pulang ke Indonesia. Nah pas kita balik lagi ke Turki bulan Mei itu, kita dapat telepon ternyata dari pengadilan, dan dia bilang sidangnya bulan September. Oh ternyata diterima kasusnya gitu. Oh jadi kemarin itu hari bulan ini? Ya tadi September. Nah pas kita udah berlalu nih sampai bulan September, akhirnya mau nggak mau kita cari pengacara kan. Terus kita kasih keterangan juga ke pengacara coba pelajari kasus ini, dan ternyata setelah dia pelajari, awalnya kasus ini ditolak sama pengadilan. Karena kayak nggak ada gitu kasus penghinaan. Terus juga dia melaporkan postingan Isti di Instagram, Isti buat status gitu, dia melaporkan di situ, dan itu juga ditolak karena katanya di sini nggak ada pencemaran gitu, nggak ada menyebutkan siapa-siapa, menyebutkan nama siapapun, nggak ada tag nama Instagram atau apapun gitu kan, ditolak. Nah abis itu dia ngelapor lagi nih, dia bilang si jaksa belum apa-apa udah nolak ini, padahal mereka belum nge-translate apa yang dia tulis di Instagram gitu. Nah mungkin karena itu jadi pengadilan ngerasa oh ya kayaknya ini mereka belum cek benar-benar nih, ya udah diambil jadi kasusnya gitu. Waduh, Berarti panjang ya. Permasalahan juga belum selesai dong berarti, atau udah finish? Jadi dia pun kayak kan dia ada saksinya, teman yang satu itu jadi saksinya gitu. Nah dia pun memberikan keterangan kayak ragu-ragu juga waktu itu. Waktu itu sidangnya nggak selesai, jadi diperpanjang lagi sidang kedua bulan Oktober ini tanggal 21. Waduh. Oh, di sana kalau masalah kecil bisa dipanjang ya. Iya, dan Apalagi Isti juga maksudnya bukan asli Turki. Jadi Awalnya Isti mikir gitu ya, tapi Isti tanya sama Musab kan, ini kita kalau mau ngambil pengacara, emang pengacara mau lihat kasus kayak gini, kayak kasus sepele gitu. Kirain kan pengacara mau kasus yang berat-berat aja gitu, yang serius. Terus Musab bilang di situ, ya pasti maulah di Turki ini, walaupun tuntutannya itu cuman 2.000 perak, mereka tuh akan tetap nuntut gitu. Nah di situ Isti kaget kan. Misalnya gini, Isti sama Mbak Venita nih berantem gitu. Meskipun Mbak Venita nantinya akan dituntut cuman 2.000 perak, Isti ini bakal akan tetap mengajukan ke pengadilan, walaupun sereceh itu gitu. Intinya harus tuntas ya. Mau diperpanjang gitu, mau dipermasalahin gitu, nggak mau yang legowo, ya udahlah humble gitu. Kayaknya mereka nggak mau. kita doain mudah-mudahan cepat selesai, cepat tuntas, solve semua, beres ya. Dan yang penting Icel udah sehat ya. Aisyah. Alhamdulillah sehat. Oke, kita next question ya. Ya. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, so how is the changes after the marriage? Iki, Okay. Don't have. I don't have. Okay. And how about Isti? Afraid to be alone. Oh, nggak mau sendiri gitu. So sweet. Oke, Musab, can you explain? You don't have what? I don't feel like she changed. And happiness for LDR, I can tell 100%, 1,000 going more. Wow. Because
You always together. When you want to go hang out, you can go. Nobody can stop you. Also, you married. You don't have to explain to your family too. You're living inside one house. If you want to eat romantic dinner, you can eat at home or you can go outside. You can explore the world, not just country. You can explore the world. It's really, for me, the happiness is going 1000% more. Wah, Masya Allah. Kalau Isti nggak mau sendiri, maksudnya gimana? Ya, karena dulu kan Isti sering tinggal sendiri kan dari sekolah sampai kuliah sampai kerja gitu kan, terus apa-apa dikerjain sendiri, tidur sendiri. Tapi semenjak nikah kan ada temennya nih, di rumah ada temennya, tidur ada temennya, terus ngerasa kayak, duh kalau dia nggak ada, duh gimana ya, sendiri lagi tuh bisa nggak ya kayak dulu lagi. Ya. Waduh, ini bucin juga nih, bucin versi Turki nih ya. Apalagi kalau udah punya baby ya. Bener. Ya. Semua kayak komplit ya hidup Ini ini. pertanyaan terakhir buat mereka nih ya. Tuliskan 3 kebaikan pasangan. Write down 3 kindness of your spouse. 3 kebaikan pasangan. The positive side ya. Sekarang bukanya satu-satu. Operate one by one. Now Musab first. Yang pertama apa tuh? Brave, smart, and warrior. Okay, explain about brave. Why you say brave? Brave because when we meet, I don't know the word is like this big, but she can imagine. She can traveling. She's really brave as a girl. For me, Evan, I think. How can I go abroad? Even I didn't imagine that, but at that time when we meeting, she go one time to Thailand and she come here, and it showed me really the world is more bigger than mine. The world not this small, and even as a girl, she can do. She can traveling. She can explore. She's brave, really brave. For my eyes, maybe for other people, it looks like normal. But for me, it's really affect my life. It's give me inspire. Wah, ya Allah. Tapi emang Isti sering jalan-jalan dari dulunya? Terus selama married sering jalan-jalan juga nggak? Ya, kemarin berarti ke Thailand tuh Ke harusnya. Thailand itu, terus maksudnya jadi traveler juga gitu berdua? We just going Europe tour. Oh. Maksudnya tadi sebelumnya si Musab ini tadinya nggak kepikiran gitu mau jalan kemana-kemana gitu, nggak taunya Isti apa namanya ya. orangnya itu nekat aja gitu jalan, oke, nggak takut-takut gitu ya. Itu sebenarnya dia nggak tahu orang Indonesia tuh kebanyakan gitu ya. Orang Indonesia tuh kebanyakan nekat loh. Other country, we not going with tour. We going by ourselves. We plan. We buy our ticket. We rent car there where we want to go. We set. This also is important because at tour you going. You just follow them. You don't have to do survive, but we survive. It's also one point. We go Europe tour. We going to Korea and Japan. We already buy our ticket, but Corona is boom. And The second one is smart. the second one is smart. She's really smart. She can solve everything. If she want to do something, it's not possible. It will not happen. She always find a way for do that, solve that. And when she want to use her brain, even you can be shocked. But if she don't want, if she don't want for something, even she can open this pencil like this. So weird. But I feel. Sometimes she's genius. How can she think this? How she solve this by herself? Oh, very good. Sometimes even like the simple thing she not doing, but I feel she's just smart but lazy a bit. Yeah. She wants her man to do that for her. Yeah. Sometimes. Waduh, berarti romantis juga nih laki ini sebenarnya nih. Gimana? Caranya. Okay, the third one is? Last one is warrior. She's really a warrior. She coming here. She try to used to this life.
there's a easy way she can say, let's move Indonesia, I can handle here because I'm better to survive at Indonesia. We're living 6 months. I can do everything by myself. I can go to gym, I can go to Pazar, I can go market, I can go to jalan-jalan by myself, I can go marathon. I'm better. She is here a bit like at home. She not try to out, or she cannot get easy friend like me, but she's okay with this. She accepted and she stay with me here and she fighting with this as much as she can handle here with food. Sometimes she get problem, she try to handle, she try to find, she try to cook for herself. If she living at Indonesia, everything can be more easy for her. She know this and she have this chance too, but she still stay beside me at Turkey and she fighting with this. Masya Allah. She's a risk taker ya. Waduh. Tapi keren ya cara Musyab menyampaikan bahwa istrinya Warrior itu bukan, dia bilang bukan dengan caranya dia keluar rumah, dia explore sendiri apa segala macam, tapi dengan dia stay di rumah aja menghadapi problem-problem yang ada, terus dia harus menyesuaikan ya kebudayaan situ dari makanan, kuliner segala macam, tapi dia fight for semuanya gitu. Itu warrior buat Musyab, keren Jadi banget. pandangan dari Musyab ini bahwa istrinya ini sudah rela untuk mengambil risiko itu, untuk bisa hidup di sana, dan apapun yang dihadapin dijalanin sama dia. Jadi dia untuk udah for everything ya. Udah ternyata suaminya ngelihat gitu, Masya Allah, keren. Oke. Next ya. Sekarang How about Isti? Isti gimana nih tentang Musyab? pertama apa? Nggak kelihatan. Apa? Rajin. Oh, rajin. Ini kayak sifat baik murid ya. Rajin, pemaaf, responsible. Oh. Rajin, pemaaf, responsible. Oke. Define rajin. Karena dia nggak Messi, cuma throw his socks doang kan? Bener. Rajin ya. Musyab rajin, kenapa? Sering ngerjain PR. Ini kayak bu guru jadi. Oke, Isti, define rajin itu kenapa rajin? Menurut Isti kalau untuk ukuran cowok, Musyab ini termasuk rajin gitu, karena dia mau membantu di rumah, mau membantu pekerjaan rumah, yang kalau misalnya Isti nggak bisa dia kerjain gitu, walaupun tanpa disuruh. Pokoknya bisa bantu lah. Dia mau beres-beres rumah, mau bantu masak. Ya nggak banyak yang begitu ya sebenarnya. Nggak banyak emang, rata-rata kalau cowok kan cuek ya. Cuek, bodo amat gitu, mau istrinya capek sendirian juga bebas ya. Ya nggak? Jadi bukan urusannya, ini nanya orang. Jadi kita yang kena kayaknya. Itu keren berarti, kalau rajin tuh sesuatu yang hebat buat laki-laki. Terus next. yang kedua. Ya rajin, all men rajin, rajin in different way lah gitu kan. Oke, next. The second one is pemaaf. Ya, jadi kalau kita berantem atau misalnya dia kayak ada kesal, sakit hati, dia tuh nggak pernah ngambil hati dan pendam lama-lama gitu. Jadi paling cuman kayak paling lama 1 jam 2 jam tuh ya udah baik aja gitu. Yang ketiga, responsible. Tanggung jawab apa nih? Ya, jadi dia bertanggung jawab. Waktu kita baru menikah itu, kita waktu baru nikah dia pulang duluan ke Turki, terus Isti masih nunggu di Indonesia karena waktu itu ada yang mau diurus gitu kan sampai 3 bulan. Nah waktu itu dia karena dia baru selesai military service, jadi dia kerjaannya belum settle gitu. Tapi waktu itu dia ngikut kayak tes CPNS gitu kan. Nah dia kayak udah yakin gitu nih bakal lulus. Nanti kalau bakal lulus kita pindah ke kota ini gitu kan. Taunya nggak lulus. Pas dia nggak lulus itu dia kayak langsung berarti karena kan waktu itu nggak tahu nih mau tinggal di kota mana. Apakah mau tinggal di Istanbul atau mau kota yang dia ajukan itu gitu kan. Terus pas dia tahu nggak lulus, nah dia hari itu juga dia langsung kayak nyari rumah gitu. Terus dia langsung isi rumah, terus dia cari pekerjaan yang settle selain dari yang dia tes tadi gitu.
Nah waktu dia kerja itu ya walaupun nggak banyak tapi dia langsung kasih istri semua gitu. Setiap bulan dia semuanya kasih istri, setiap bulan dia kasih semuanya istri. Padahal di situ kan istri juga nggak tahu ya mau belanja di Turki gimana, tapi dia tetap aja kasih istri gitu. Waduh, di situ romantisnya pernikahan tuh, waktu sama-sama lagi proses ya, lagi ibaratnya struggling bareng-bareng ya, bareng ya, awal gitu. Tapi di situ langsung kayak memutuskan gitu, ketika udah ijab kabul, udah sah sebagai suami, sebagai istri, langsung menjalankan tugas masing-masing gitu. Tugasnya sebagai suami karena tahu pencari nafkah, langsung nyari nafkah, langsung kasih ke istri gitu ya, walaupun iya, aku gak kasih. Kasih juga, ada ATM kan, kamu tahu nomornya kan, gitu. Wah, azan di sini. Waduh, kebetulan udah ada kode azan. Teman-teman semua, ini banyak pelajaran yang kita ambil dari istri dan suami ya. Luar biasa gitu ya, bahwa sebenarnya ketika menikah bukan hidup bareng tapi berjuang bareng. Ini hebat banget di pasangan ini. Dan saling mengisi ya, bukan mencari kekurangan tapi apa yang ada. Karena kalau misalnya kita mau melihat kelebihan itu nggak akan ada habisnya. Tapi ketika kita mencoba untuk mengisi kekurangan yang ada dalam pasangan kita, itulah yang jadi keren banget ya. Keren banget, terima kasih nih Isti sama Musa, luar biasa. Inspirasinya luar biasa gitu. Kita nggak nyangka ternyata kita bisa dapat ambil pelajaran ya di hubungan mereka ini ya. Benar. Nah, dan juga buat teman-teman yang mau yang suka sama obrolan kita, bisa aja langsung share aja ke teman-teman kalian, dan juga bisa follow atau subscribe di YouTube kalian, apa namanya? Isti V Musab. Itu V-nya apa ya? V itu artinya dan. Oh, dan bahasa Turki. Isti dan Musab sebenarnya, Isti V Musab. Isti dan Musab. Terima kasih semua atas waktunya. Benar. Ceritanya, Masya Allah deh, benar-benar. Jadi buat teman-teman langsung aja subscribe Isti V Musab, dan juga tentu saja subscribe kita juga di Cerita Untung. Insya Allah kita kalau November jadi ke Istanbul, nah kita ketemuan aja nanti nih. Iya, sama Siti, sama istri juga ya. Sama istri isinya juga. Siti. Oh ya. Oke, kalau gitu kita pamit ya. Terima kasih udah ikutin obrolan kita. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.